अब उस जादूगरनी ने वो सब करना शुरू कर दिया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसकी हरकतों को देखते हुए उसे हवेली से निकाल दिया गया था और फिर उसने बदला लेने के लिए इस हवेली पर एक ऐसा जादू किया था जिसने इस हवेली को बर्बाद करके रख दिया था। इस हवेली पर तारीकी छा गई थी और अंधेरा कम होने का नाम नहीं लेता था। हर चीज़ यहाँ की सियाह हो गई थी, यहाँ तक कि यहाँ हवेली में रहने वाले जो लोगों की खूबसूरती थी वो भी उनसे छिन गई थी। वो लोग ना किसी के सामने जा सकते थे और ना ही किसी से मिलजुल सकते थे, ना ही इस हवेली से कहीं जा सकते थे। उनके आगे कई आने वाली नस्लें भी इसी जादू के ज़ेरे असर थी। जब उन्होंने एक बहुत बड़े पीर साहब से इस बात का जिक्र किया था तो उनका कहना था कि इस जादू को एक ही लड़की ख़त्म कर सकती है। उनका कहना था कि इस घर के वारिस को एक ऐसी लड़की से शादी करनी होगी जिसके पास एक ख़ास किस्म की ताकत है, मगर उस लड़की को तलाश करना आसान नहीं है बल्कि मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने बस यही कहा था कि वो लड़की इसी मोहल्ले में रहती होगी जहाँ पर हमारा घर था। इस लड़की की कोई ख़ास पहचान नहीं, उसे उन हवेली वालों को खुद तलाश करना होगा और जब उस लड़की को इस हवेली में लाया जाएगा तो खुद ब खुद सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि यही वो लड़की है। और अगर इस हवेली के वारिस की उस लड़की से शादी हो गई, निकाह हो गया, निकाह होते ही सारा जादू ख़त्म हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो लड़की कोई आम नहीं है। उसके अंदर एक ख़ास ताकत मौजूद होगी जो ये सब कुछ ख़त्म कर देगी। इसीलिए वो उस मोहल्ले की हर जवान लड़की को यहाँ ले आते थे। लेकिन अब तक यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ आई थी, किसी के भी आने से यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला था। अभी तक ये जादू ख़त्म नहीं हुआ था, जबकि जो एक मर्तबा इस हवेली में आ जाता था तो वापस नहीं जा सकता था, कि वो भी इस हवेली के जादू के असर में आ जाता था। इसीलिए मजबूरी के तौर पर उन लड़कियों को भी यहीं पर रहना पड़ता था और वो अपने घर वापस नहीं जा सकते थे। इसीलिए वो अपने वालिदैन से दोबारा नहीं मिलती थी। इस हवेली के बाकी लोगों की तरह इस हवेली में कैद होकर रह जाती थी। ये लोग कई सालों से ये सब कुछ सह रहे थे, इसी आस में कि कोई तो लड़की वो लड़की निकलेगी जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जो भी लड़कियां हमारे मोहल्ले से यहाँ लाई गई थी वो इज्जत से इस हवेली में ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर ये लोग चाहकर भी उन्हें वापस नहीं भेज सकते थे, क्योंकि इस हवेली में कोई भी वापस नहीं जा सकता था तब तक जब तक इस जादू को ख़त्म ना किया जाता। इसके बाद ही सब कुछ ठीक हो सकता था। उस औरत की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी, जबकि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसका कहना था कि मैं ही वो लड़की हूँ जो इस जादू को ख़त्म कर सकती थी और मेरे यहाँ पर आते ही ये जादू ख़त्म हो गया था। इसीलिए तो जैसे ही निकाह हुआ, मेरे देखते ही देखते यहाँ की सारी सियाह चीज़ें सफ़ेद हो गईं और अब वो जादू हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। अब इस हवेली के लोगों को दोबारा से अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजार सकते थे, लेकिन इस सब को ठीक करने में बहुत साल लग गए थे और अब हवेली के सारे लोग अपनी मर्ज़ी से बाहर जा सकते थे। साथ ही साथ इस औरत का कहना था कि वो लोग मुझे यहाँ पर कैद करके नहीं रखेंगे, मैं जब चाहूँ अपने वालिदैन से मिल सकती हूँ, जबकि जो लड़कियाँ पहले से यहाँ पर मौजूद थी उन्हें भी उनके घर वापस भेज दिया जाएगा। ये सारी बातें सुनकर जहाँ मैं हैरान हुई थी, वहीं पर मुझे इस बात का भी बहुत ज़्यादा अंदाज़ा और खुशी थी कि मैं सारी ज़िंदगी यहाँ पर बाकी लड़कियों की तरह कैद नहीं रहूँगी, मैं जब चाहे अपने वालिदैन से मिल सकती हूँ। और यही बात मेरी खुशी और मेरी तसल्ली के लिए बहुत काफ़ी थी। अगले ही दिन मैं अपने घर अपने वालिदैन से मिलने के लिए पहुँच गई थी। अब्बा मुझे वहाँ देखकर बहुत खुश हुए थे और मैंने अम्मा अब्बा को सारी हकीकत बता दी थी। मेरी अम्मा का कहना था कि उन्हें तो यही लगता था कि अब वो सारी ज़िंदगी मुझसे मिल नहीं सकेंगी, लेकिन मेरी बात सुनकर उन्हें भी तसल्ली हो गई थी। उनका कहना था कि उन्हें अब किसी किस्म का कोई फ़िक्र वगैरह नहीं है। जो भी लड़कियां हमारे मोहल्ले से वहां हवेली पर गई थी, उन सारी लड़कियों को वापस भेज दिया गया था। किसी लड़की की हवेली की मुलाजिम से शादी करवा दी गई थी और कुछ लड़कियों को उनके कहने पर उनके घरों को वापस भेज दिया गया था और अब बाकायदा तौर पर शादी की सारी रसूमात अदा करने का इरादा किया गया था। हवेली वालों का कहना था कि वो अपने बेटे की शादी धूमधाम से करने की ख्वाहिश रखते हैं, इसीलिए अब मैं अपने घर में तब तक रहूँगी जब तक वो लोग बारात लेकर नहीं आते। और फिर सबकी रजामंदी के साथ बाकायदा तौर पर शादी की तैयारियां घर में शुरू हो गई थी। सारे मोहल्ले वालों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था, क्योंकि मैंने सब लोगों की मुश्किल को आसान कर दिया था और लड़कियों को मैंने उनके घर वालों से मिलाया था।
اور اسی وجہ سے سبھی لوگ میرے بہت خوش شکر گزار تھے کہ میں نے ان کی مدد کی تھی۔ اور پھر بہت دھوم دھام سے شادی کی تقریب ہوئی، بارات آئی تھی اور پھر باقاعدہ طور پر رخصت ہو کر میں اپنے گھر آ گئی تھی۔ یہ حویلی اب میرا گھر تھی اور یہاں پر مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اپنے گھر میں خوش تھی، جبکہ یہاں پر سبھی لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ میری وجہ سے ان کی بہت سالوں کی پریشانی اور مشکل اب ختم ہو گئی تھی۔ ان کی حویلی کو اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کو نئی زندگی مل گئی تھی، اور ان سب لوگوں کو یہی کہنا تھا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ میرا شوہر دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا اور وہ بھی سب کی طرح مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا، اور یہاں پر آ کر میری ساری خواہشات پوری ہوئی تھی۔ بچپن کی ساری محرومیوں کا ازالہ ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی، جبکہ اماں ابا سے ملنے جایا کرتی تھی، اور میرے ابا بھی اب مکمل طور پر صحتیاب ہو گئے تھے۔ ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، اسی لیے میں لوگوں کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ جو بھی لوگ مجھے ضرورت مند نظر آتے تھے میں دل کھول کر ان کی مدد کرتی، اور یہاں پر کوئی بھی مجھے ان کی مدد کرنے سے روکتا نہیں تھا۔ حویلی کے سارے اختیارات مجھے دے دیے گئے تھے، اور اب پوری حویلی میرے کہنے کے مطابق چلتی تھی۔ میری زندگی تو چند لمحوں میں بدل گئی تھی، اور ایک نئی اور خوبصورت زندگی مجھے مل گئی تھی۔ میں پہلے بھی اپنی زندگی سے خوش تھی، اور آج پھر میں اپنی زندگی سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہی سیکھا تھا کہ اگر ہم صبر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ ملتا ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں شکوہ نہیں کیا تھا، اور ہمیشہ ہر چیز پر صبر کیا تھا، اور جو کچھ بھی میرے پاس تھا اسی میں خوش تھی اور شکر ادا کرتی تھی۔ اسی لیے مجھے اور زیادہ دیا گیا تھا، اور میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا ایک چھوٹے سے گھر میں ایک حویلی تک پہنچ جاؤں گی، ایسا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن جب قسمت بدلنے والا قسمت بدلنے پر آتا ہے، اللہ کسی کو عزت دینے پر آتا ہے، تو کسی بھی انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر لے جاتا ہے، کسی بھی انسان کو عرش سے فرش پر گرا بھی دیتا ہے۔ سب لوگوں کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی تھی، اور اب ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں موجود تھیں، اور اب سب کچھ اچھا ہو گیا تھا۔ میرے ابا بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، اور امی بھی میری اب خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ ان کی بھی ساری فکریں اور پریشانیاں ختم ہو گئی تھیں، اور ان کو بھی اب کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اور اس حویلی میں تو مانو ایسا لگنے لگا تھا جیسے جشن کا ماحول ہے۔ ہر دن وہ لوگ شکر ادا کرتے، مجھ سے محبت کرتے، اور مجھ سے بہت زیادہ اچھے سے پیش آتے۔ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ یہاں آ کر بچپن سے جو میں خواب دیکھا کرتی تھی میں نے وہ بھی پورے کر لیے تھے، اور یہاں آ کر تو ایسا لگنے لگا تھا مانو جیسے میں کسی دنیاوی جنت میں آ گئی ہوں، جہاں پر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ میں اللہ کی شکر گزار تھی کہ اس نے مجھے اتنی ساری نعمتیں اور برکتیں عطا کی، اور مجھے ایسے گھر میں بھیج دیا جہاں سے میری قسمت بدل گئی۔ یہ سب میرے رب کی مہربانی تھی۔